बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। रोज़ाना सैकड़ों फ़ोन कॉल्स मुझे आ रही होती हैं कि हमें कुछ टाइम पे मिलने वाली गाड़ियाँ दिखाएं। आज उन लोगों के लिए ख़ुसूसी वीडियो है। आज की इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं दो गाड़ियाँ, टोयोटा हाइएस ग्रैंड कैबन 224 और दो गाड़ियाँ टोयोटा हाइएस TRH 214 बक्से। सारी गाड़ियाँ टाइम पे मिलेंगी। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, उनको लेने का तरीका कार, कितना एडवांस होगा, कितना टाइम होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। और जो भाई हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार हैं और रोज़ाना इस किस्म की गाड़ियों की वीडियो देखना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है हमेशा की तरह कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबा दें, ताकि रोज़ाना इस किस्म की जो भी हम वीडियोस अपलोड करें वो आपकी खिदमत में फ़ौरन पहुँचे। सबसे पहले आज की तारीख़ आपको बता देते हैं। आज मोरखा 9 दिसंबर 2022 की तारीख़ को ये वीडियो अपलोड हो रही है। तारीख़ बताने का मकसद ये है कि जब भी आप वीडियो देखें तो आपको पता चले कि ये किस तारीख़ को वीडियो अपलोड हुई है और ये वीडियो पुरानी है या नहीं है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हर वीडियो में बताएं। सबसे पहले ये जो गाड़ी आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, ये गाड़ी टोयोटा हाइएस ग्रैंड कैबन 224 है। दो गाड़ियाँ हैं और एक ही कलर में है। दोनों गाड़ियाँ टाइम पे मिलेंगी आपको। एक गाड़ी में 15 लाख एडवांस है, एक गाड़ी में 20 लाख एडवांस है। ये जो गाड़ी है इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये गाड़ी 2012 मॉडल है, 2019 का इसका कोटा है और हल्की फुल्की टचिंग है, साइडों से भी फ्रंट से भी टचिंग है। टोटल गाड़ी जेन्युइन नहीं है और शावर शुगर है साइडों सूटों से। टायर वगैरह बिल्कुल नया है, पेट्रोल इंजन में है और ऑटो ट्रांसमिशन में है। इंजन की हालत बेहतरीन है, ऑटो गेट है। ये गाड़ी आपको 15 लाख एडवांस के साथ मिल सकती है 1 साल के टाइम पे। तो दूसरी गाड़ी में 15 महीने टाइम है, इस गाड़ी में 1 साल टाइम है। तो इस गाड़ी के बारे में मज़ीद मालूमात आपको देते हैं। ये पहले गाड़ी आप चेक कर लें। अंदर सीटों की पोशिश बेहतरीन है और ये आप चेक कर सकते हैं। सीटें वगैरह बेहतरीन कंडीशन में, ऑटो डोर है और इंजन वगैरह ठीक है। गाड़ी की लोकेशन गुजरांवाला है। तो जिस भाई को पसंद हो 15 लाख एडवांस के साथ ये गाड़ी आपको मिलेगी 35 लाख। उसके बाद दोस्तों, ये जो गाड़ी आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये गाड़ी 2013 मॉडल है और 2019 का इसका कोटा है। गाड़ी टोटली जेन्युइन है अंदर से बाहर से। दोनों गाड़ियाँ वाइट कलर में है, तो इनकी जो तस्वीर है वो हो सकता है इनमें मिक्स हो जाए, लेकिन ये जो गाड़ी इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये उसकी अंदर की तस्वीर है। ये इसकी बैक साइड है। गाड़ी ऑटो डोर है, GL है। 20 लाख एडवांस के साथ ये गाड़ी अवेलेबल है। 15 महीने इसमें टाइम है और बाकी आप चेक कर सकते हैं। गाड़ी लश कंडीशन है अंदर बाहर से, टोटली गाड़ी जेन्युइन है। और ये इसकी सीटों की पोशिश है, रूम की कंडीशन ज़बरदस्त है। घरेलू इस्तेमाल में गाड़ी है और कमर्शियल यूज़ में नहीं है। जेन्युइन सीटें अंदर इसके लगी हुई हैं। रूम की कंडीशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और इंजन इसका खुला हुआ नहीं है, बिल्कुल सील बंद है। गियर हिस्सा सील बंद है। गाड़ी में किसी किस्म का कोई काम नहीं है। तो ये गाड़ी आपको 20 लाख एडवांस के साथ 15 महीने के टाइम पे मिल सकती है। तो जिस भाई को पसंद हो, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा स्क्रीन पे मौजूद है, हमसे रब्ता कर सकते हैं और मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। पंजाब की रजिस्टर्ड ये गाड़ी है, ऑटो डोर है, GL है और 224 है। पर्ल वाइट कलर है गाड़ी का और ये आप इसके डैशबोर्ड की कंडीशन चेक कर सकते हैं। दोस्तों, हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए टाइम पे गाड़ियां ले आएँ। टाइम पे ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो फ़ोन करके टाइम वाली ही गाड़ियां पूछते हैं, तो हम भी ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि टाइम वाली गाड़ियां दिखाएं, क्योंकि हर बंदे के पास जो कैश में 40 लाख 35 लाख 30 लाख ये बड़ी मुश्किल से अवेलेबल होते हैं। तो ज़्यादातर जो मेरी वीडियोस हैं वो आउट ऑफ कंट्री में देखी जाती हैं और आउट ऑफ कंट्री में जो ज़्यादातर भाई हैं वो कोशिश करते हैं कि टाइम पे या आधे पैसे दे के कोई गाड़ी टाइम पे मिले, तो अपना रोज़गार या इस किस्म का कोई भी वो
چلانا چاہتے ہیں اپنے ملک میں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی جو ویڈیوز ہیں ان میں زیادہ تر ٹائم والی گاڑیاں دکھائیں. کبھی کبھی اویلیبل نہیں ہوتی ٹائم والی گاڑیاں، تو پھر کیش والی دکھاتے رہتے ہیں. تو یہ گاڑی دوستو آپ کو دکھا رہے ہیں 224 ہے، اور 15 مہینے کے ٹائم پہ یہ گاڑی ملے گی 20 لاکھ ایڈوانس کے ساتھ آپ کو. 52 لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے، ٹوٹل ڈیمانڈ. تو 2019 کے کوٹے کی گاڑی ہے، 2013 اس کا ماڈل ہے. جو پہلی گاڑی آپ کو دکھائی ہے 2012 ماڈل ہے، اور 2019 کا اس کا کوٹا ہے. وہ گاڑی آپ کو 35 لاکھ میں ملے گی 1 سال کے ٹائم پہ. یہ گاڑی 15 مہینے کے ٹائم پہ آپ کو ملے گی 52 لاکھ کی. تو اس میں موقع پہ کمی بیشی ہو جائے گی. جس بھائی کو ان دونوں میں سے کوئی بھی گاڑی پسند آئے تو ہم سے کانٹیکٹ کر کے ان گاڑیوں کے بارے میں مزید معلومات لے سکتے ہیں. اور باقی گاڑیاں آپ کو گوجرانوالہ میں آ کے چیک کرنی پڑیں گی. گوجرانوالہ میں یہ گاڑیاں موجود ہیں، دونوں گاڑیاں. تو اس کے بعد آپ کو جو گاڑیاں دو دکھا رہے ہیں ان کی میں نے پہلے ویڈیو اپلوڈ کر رکھی ہے. وہ پہلے میں کیش میں نے دکھائی تھی، وہ گاڑیاں کیش میں اویلیبل ہیں. تو پھر میرے ان مالکوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ان میں ٹائم بھی کر لیں گے. تو میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم پہ ہی دوں گاڑیاں، کیونکہ ٹائم پہ لینے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کیش پہ لینے والے بہت کم ہوتے ہیں. یہ گاڑی 2008 ماڈل ہے، 12 کا کوٹا ہے. سائڈوں سے یہ شاورڈ ہے، ٹوٹل اوور آل گاڑی کا کام ہوا ہے. اور یہ گاڑی آپ کو ٹائم پہ بھی مل سکتی ہے 10 لاکھ ایڈوانس کے ساتھ 6 مہینے کے ٹائم پہ. اس کی جو کیش ڈیمانڈ ہے 22 لاکھ ہے، اور جب اس میں آپ ٹائم کریں گے تو تھوڑی بہت کمی اس میں جو ہے نا وہ اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی سوری. جب اس میں آپ ٹائم کریں گے تو اس میں جو ہے نا لاکھ تو ہو سکتا ہے اضافہ ہو جائے، کیونکہ ٹائم پہ گاڑیاں تھوڑی مہنگی ہوتی ہیں اور کیش میں جو ہے وہ بہترین قیمت میں مل جاتی ہیں. تو گاڑی کا اوور آل کام مکمل ہوا ہے، زبردست کنڈیشن میں گاڑی ہے. بلیک کلر میں، لاہور کا نمبر ہے، پیٹرول انجن، آٹومیٹک ٹرانسمیشن، آٹو گیٹ GL ہے. اور یہ آپ کو 10 لاکھ ایڈوانس کے ساتھ 22 لاکھ اس کا مالک مانگتا ہے کیش میں، 23 لاکھ یا 24 لاکھ میں موقع پہ ہو جائے گی جو بھی اس میں ٹائم کرنا چاہے. اگر کیش میں لینا چاہیں تو 22 لاکھ ڈیمانڈ ہے، موقع پہ کمی بیشی ہو جائے گی. تو یہ گاڑی بھی اس وقت گوجرانوالہ میں موجود ہے. اس کے بعد جو گاڑی آپ کو دکھائیں گے وہ پہلے آپ دیکھ چکے ہیں، سلور کلر کی گاڑی ہے. اور یہ گاڑی آپ دوستو جو دیکھ رہے ہیں بلیک کلر کی، یہ سائڈوں سے شاورڈ ہے، ایکسیڈنٹ نہیں ہے لیکن شوقیہ انہوں نے شاور کروائی ہوئی، آٹو گیٹ ہے. اس کے بعد دوستو یہ گاڑی جو آپ اس وقت سکرین پہ دیکھ رہے ہیں 2008 ماڈل ہے، 12 کا اس کا کوٹا ہے. اور یہ گاڑی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کیش میں دکھائی تھی. یہ گاڑی اس وقت ملتان میں موجود ہے. کیش پہ اس کا مالک 28 لاکھ مانگ رہا ہے. گاڑی ٹوٹل جینون ہے اور گھریلو استعمال میں گاڑی ہے، آٹو ڈور ہے. اور اس کی جو مالک ڈیمانڈ کرتا ہے 28 لاکھ کیش میں، موقع پہ کمی بیشی ہو جائے گی جو بھائی کیش پہ لینا چاہیں. اور یہ گاڑی ٹائم پہ بھی آپ کو مل سکتی ہے 15 لاکھ ایڈوانس کے ساتھ. تو جس بھائی کو پسند ہو رابطہ کر سکتا ہے، نمبر سکرین پہ موجود ہے. امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک لازمی کیجیے گا. جو بھائی چینل پہ پہلی بار ہیں اور روزانہ اس قسم کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ہمیں سپورٹ کرنے کا شکریہ. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ محمد اکرم سرگانہ کو دیں اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.